Batang berita ngali hari itu. Pajak ke momentum pemansang Sarawak. Dagang temuai berpelasar ke kuasa gadung. Penetap baru JAKI mendak relevan bak Sarawak. Selamat ngali hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Jessica John dekat bergulai ngau kita bak buletin ukas IBAN. Sarawak mesti majak ke momentum pemansang ti udah dicapai ketegalnya meh penguji ti dekat di tapi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah pengawak ngenan ke momentum pemansang siti perkara berat alai rakyat negeri tu mesti disikap ngau latih serta pengalan dia. People now. You know, we no longer training our people to talk about looking for job. Eventually, it's like what type of job are you going to have to help Sarawak? You know, and that's why it's so important because we are no longer want to talk money. Ia masuk ke Jakunyak Maya berjadi ke pengerami Tahun Baru Cina Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak di Tok Malam hari 6. Dato' Amar Dr. Sim Nandu, nengah latih tik betul Sarawak bak tahun 2030, ukai seminat lantang tang progresif. You know, so it's a totally different now. Yeah, and we want to continue our 2030, which is inclusive. You know, because for us, right, we want to keep on growing the pie so that everybody get more. You know, everybody included. We don't want to be like some other places in Malaysia keep on fighting, and the more you fight, right, the pie becomes smaller and smaller. No, and that's why I mean we are Sarawak doing well lah. Belak datai sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadang Gau Ukas, Dato' Abdullah Saidul. Angkatan Zaman Mansang Azam dilalau terus ngedegap ke pengeransiang serta nyukung atur pemansang negeri nuju tahun 2030. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hee Chang Ki Mada Azam di kearap nyadi tiang pemansang komuniti dengan cara nyendia communication tik ngaul rakyat. So as an NGO, Azam will be committed to promote community or communicate development policies, especially when we, through our activities, we will engage, we will go down to the ground, we will discuss with them and make sure the gap of communication between the government agenda and the public is narrowed or is closed. So this is where Azam will continue to promote a participatory communication in realizing the development agenda of Sarawak towards 2030. Ia masuk ke Jakunyak Bak Pengerami Tahun Baru Cina Azam Sarawak dibelak di Gulu Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Ditu hari 6. Dato' Hinandu Tahun Baru Cina nyadi pengerami alai semua rakyat ngerapit ke kawal engau pangan diri. And it reminds us of the importance of how we adaptability, and also thoughtful decision making, qualities that are very crucial as we navigate the path of development and progress in Sarawak. Belak datai sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Perkara Korporat Engau Pemadah Engau Ukas Dato' Abdullah Saidul, Engau Chairman Azam Dato' William Patrick Nigor. Program Borneo Green Bike Tour tiba kena ke motosikal elektrik nyadi pengemun industri dagang temuai ti ngalih ngagai kuasa gadong. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Kadir Rahman Hamzah madah program ti diatur Syarikat Smart Leisure and Travel Sendirian Berhad ngelaku ke motosikal elektrik bak industri dagang temuai. Ku ia program dekat nentu ke pemaik rampak menua engau pesaka lama diintu engau mana. And that is why today I'm also participating. The CEO of Sarawak Tourism Board is also riding a bike to show that we are of concern and we are supporting this kind of effort to make sure that our environment, our surrounding will always be clean, and then we are supporting this kind of effort. Ia masuk ke Jakunyak Maya berjadi ke program Borneo Green Bike Tour di Old Court House hari 6. Datuk Seri Abdul Karim Nandu, program megak sebagi hari cara perintah negeri nyukung atur ngalih ngagai kuasa gadung, bakal elektrik serta hidrogen. Yang ada aturnya bak Sarawak diatuk benung bak renggat ke terubah, alai program ke diatur megak siti cara dikena mandang ke sukung. Dan harapan saya dengan usaha seperti ini
kita juga berusaha untuk mempromosi tempat-tempat ikonik di Kuching. Bak programnya, Datuk Seri Abdul Karim bisik depan motosikal menuju Gereja St. Peter, Jambatan Darul Hana, Bangunan Kunsin Negeri Sarawak serta kandang Edor Bukai sebedau ngetu di Muzium Budaya Borneo. Belak datai Berdatuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Datuk Hilmi Othman. Penetap di Pansu ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bak senentang kaul orang Islam Maya Pengerami ti diintu bangsa Bukai endak relevan bak Sarawak ti semampai merat ke penyerakup. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah, rakyat negeri itu sudah lama hidup bergulai serta semampai berbahasa kepangan diri, nada isu bas senentang pengerami ke diintu tiap bangsa. Berindik engkaunya ia madah nadai kebuah masuk ke penetap ti kelalu terit, ti tahu nekul kaul antara rakyat. It joked us a bit. Is it okay for us to go and visit our Chinese friend during Chinese New Year? Or is it okay to visit our Christian friend during Christmas time? Or to visit our friends, the Dayak during Dawai time? Because they are of different religion. So I'm very happy also to hear that today the Federal Cabinet, and especially Right Honourable PMX, Prime Minister, has put aside all these guidelines because personally, on a personal note, I feel it should not be there at all. Let things be as it is now. We do not have problem. Kalau di Sarawak, di Semenanjung pun, kalau hari Christmas kita nak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan Christmas, go ahead. Yang penting nawaitu, intention, niat. Kuya lebuh dirandau pemberita ti nanyak bak senentang perkaranya hari 6. Datuk Seri Abdul Karim Nandu, orang Islam di Sarawak, nemu bagi perkara kemanah lalu hendak berpanggai bak penetap bakal ke Dipansu JAKIM. Ia minta JAKIM berarti ke baru perkaranya untuk pemaik kaul rakyat pupu bangsa di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah dengan perintah lokal Datuk Dr. Penguang Manggil, ngabas kandang endur ampoh bah di Peliliah Beluru kena hari 6. Bak pengawaknya, ia madah 49 rumah panjai ngau genturung pendiau bisi dituntun penusahnya, tang endak balat nanti dibanding ngau kandang endur Bukai. Kita ada punya dua pusat pemindahan, iaitu satu di Dewan Masyarakat Beluru yang telah menempatkan 44 buah keluarga dan juga di SMK Bakong 21 keluarga dan angka ini dijangka akan bertambahlah sekiranya paras air ini akan meningkat naik. Ia masuk ke jakunya lebuh dirandau pemberita bak palan ngenduh PPS Dewan Masyarakat Beluru. Ia madah orang tasah tik mindah ngagai PPS-nya Sida Aris Tinggan Beluru, Kampung Melayu Beluru, Rumah Dasu Sungai Tisam Bukit Nyaming, Rumah Gerang Gau Rumah William Sabah Sungai Beluru Bakong. Datuk Dr. Penguang Manggil bisik nyuak ke bantu pemakai ngagai orang tasah bah bak palan ngenduhnya, kelimpah matau pengawak nganjung bantu kesama ngagai Kampung Melayu Beluru Bakong. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dekat ngatur mayuh hagi program bergulang ngau palan servis Kaban Kunsi Negeri Adun serta Kaban Parlimen di Selampur Sarawak ngau 7 nerangka bengkah bantu ti disedia perintah ngagai rakyat. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadang Gau UKAS Datuk Abdullah Saidul madah 72 palan servis adun serta 22 palan servis parlimen dekat nyerta 3 program bak tahun tu. Sebab terlalu banyak bantuan-bantuan kerajaan, inisiatif kerajaan yang masyarakat si tahu. Even though yes, kita juga mengakui peranan sidak media dalam menyampaikan berita to your news and portals. Ya, sidak pemberita pun ada peranan sidak yo. But still, kadang-kadang yang dilaporkan masih lagi bergantung dengan beberapa soalan-soalan daripada masyarakat. We don't blame them for not knowing everything. Kadang-kadang benar, kadang-kadang certain issue need to be addressed. Dari sialah kementerian akan menghadap wakil pusat khidmat tu supaya nada keresahan, concerns by the community will be duly delivered to the agency yang kaitan. Yang masuk ke jakunya lebuh dirandau pemberita maya berjadi licang register Sarawak ID engau sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS di Pustaka Negeri Sarawak dituk hari 5. Datuk Abdullah Nandu, program mukai seminar ungkup SKAS aja tang yang kaum bengkah bantu bukai tik bisik disedia agensi perintah negeri.
Ba pengawal kesama Sapit Menteri Pelajar Inovation dengan Pemansang Penau Datuk Dr. Anwar Rapai Madah, Upis Menteri dengan kerjasama Palan Servis Adun dengan Parlimen dekat berjalan ke inisiatif komputer percuma Hari Perintah Sarawak. Saya telah diarahkan oleh Menteri saya, Datuk Seri Roland, supaya penyampaian laptop patutnya menyeluruh. Nampaknya belum ada yang kita melibatkan pusat khidmat secara langsung. Jadinya mau tahun tu pusat khidmat terlibat secara langsung untuk beri laptop kepada pelajar-pelajar kita yang dah masuk ke universiti tahun pertama. Belak datai Direktur Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Grace Wong Siu Hung. Nak terduluk Buletin Nukas Iban, menguleng aku Jessica John. Sebelum hujung ke berita, aram kita sama like, share engkau follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my engkau UKAS channel di YouTube untuk berita pemaduk baru di Sarawak. Hujung ke Buletin UKAS engkau visual pengerami Tahun Baru Cina Angkatan Zaman Mansang di Kuching malam hari 6. UKAS #Saluran Informasi Rakyat.